सिलीगुड़ी में फुटबॉल का बढ़ेगा क्रेज। मेयर गौतम देव ने बाढ़ पूजा पर दिए संकेत। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली कमिट। सिलीगुड़ी नगर निगम ने कंचनजंगा स्टेडियम में बाढ़ पूजा की। यह पूजा मंगलवार सुबह सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव की मौजूदगी में की गई। आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार यह पूजा हर वर्ष बंगाली नव वर्ष पर की जाती है और इस वर्ष भी उसी परंपरा के अनुसार बाढ़ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मेयर गौतम देव ने कहा कि इस बार पूजा के माध्यम से संकल्प लिया गया है कि छोटे बच्चों व किशोरों में खेलों के प्रति रुचि बढ़े तथा यहाँ के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर खेलने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि रिलायंस ने सिलीगुड़ी नगर निगम के कोचिंग कैंप से एक खिलाड़ी को पहले ही चुन लिया है और जल्द ही उसे मुंबई में अपने कोचिंग कैंप में ले जाएगा। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने कहा कि अगर हमें ऐसी मंजूरी मिल जाए तो हमारे प्रयास सफल होंगे। বার পুজো হলো আমাদের ফুটবল একাডেমি চলে। ফুটবল একাডেমির বার পুজো আমাদের কোচরা ছিল, শুধু জয়ব্রত ছিল না, ও আইএফএর একটা কোচিংয়ে আছে, ও আজকে পৌঁছবে। তো বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের যারা এটাকে সাপোর্ট করছে বা অন্য কোচেরা, ইনস্ট্রাক্টররা আর স্টুডেন্টরা ছিল, শিক্ষার্থীরা সবাই নিয়ে আমরা বার পূজা করলাম। এটা ফুটবল মাঠের একটা চিরাচরিত প্রথা, পুর নিগমও সেটা করলো। আমাদের একাডেমিটা এবার দুটো কম্পিটিশন খেলবে, ধীরে ধীরে ওদের ম্যাচ ফিট করছি আমরা এবং এখান থেকে কিছু ভালো প্লেয়ার হবে এটা আমরা আশা করি। আমাদের একটা প্লেয়ার স্পট করেছে রিলায়েন্স, মুম্বাইতে হয়তো ওকে নিয়ে যাবে কোচিংয়ের জন্য। তো সেগুলো আমরা দেখছি, সেগুলো আমাদের একটা ভালো দিক। সবে শুরু হয়েছে, সময় লাগবে, 1 বছর পরে বোঝা যাবে যে নতুন সংকল্প ফুটবলের মাঠে বাচ্চাদের নিয়ে এই ছোট থেকে শিশুরা এরা বড় হোক, ভালো খেলুক এবং এর মধ্যে কিছু প্লেয়ার আমাদের জাতীয় পর্যায়ে যাক, এটা আমরা চাই। আমাদের এটাই লক্ষ্য, আমরা শুরু করেছি। আমাদের সাধ্য সীমিত আছে, কিন্তু আমাদের মানসিকতা আছে, আমাদের সেই ইচ্ছে আছে, সেটা নিয়ে আমার কাছে।